Adasumai mi mamuni na kwaba e de ba Confidence TV so ena eye da chinti dwumedie e na mede ebe so mo abreni na me bisa se woda achi uye bibia wodwene ho wodwene se ade bia wo ye ne no ehun susuaso ebeba eni ti ni ya hyehyɛ dwumedie fefefe ya ye de bre wa abreni na se wonim se ya media mabedwafo eba dwumedie so no nimdie kasa chese nyame dia chewom ene ye betwetwe enkomo afa entwa to so ho obi etwa ntro to so amma chese wuyi wo hwanu bia enyida ede ukopie baby bone entwa to so mo bitumi koda prison entwa to so etumi mawarie bigu ene ye ba be hwesa ade no na me kai wo se diaper gallery your baby's comfort ene bo mechi do ma mitimi di dwumedie ebrel omutu eye German diapers Hoso nkwana omo ye 100% cotton from where na woni omundi dwa ubetimi afre omo 0244 085 100 so omo beje oso fefefe mi twa me husima abasisi me ba meda me guess no edi a kire mu abusuafo me sama makwa babio me da mu nyina asese mu gibre e kire me ma me kwaje abofo nkrato e ba ye Sedia medika nka ene ye bekasafa entwa to so wo lies obi ti bi twa ntro to obi so emma chese nipa ni dia wo metie kwa kwosha ne wa konfo bebre da efiase na mtwa to so nti ene ehun komo na ye betwetwe na me guest wo fiase mo amunim ne dada na no ati ye nyame de nimdie adom na wo kasa eto asom so fuma me vaida bempa ene ye ni ebetwetwe enkomo me pa cho ba na wa share dia ma me wai eni dia ya ne hia bibi esa se wo hye no na wo ne bi nso enye bi e hye na efutu a wo fa bi no no nso afa bi e wo mu bomo ne yesa wo be ko eye YouTube Confidence TV wo subscribe ya wo click ya do man so benya ye videos na ahwe sa na eye Facebook so Confidence TV na wa like wo share na the comments wa ba ye be kan e dia mawo wo go Play Store so benya Confidence TV ye app no e da wo download a ubenya ye videos na ahwe emo enyi we video ni fia wate ene hwe ye na won so fa wudie ewo mu mi a me kasa fa dwumedie ni won so me din eni maami ama edubia ma me vaida me ma kwa ba me jo so me do fo pa why you fresh me dase why you fe o so why fe papa ye de nyame ase ma me ene ye topic na ye de ba no je se awosikura nya egumi entwa to so eyade ekoso pa obi nyamane enam se obi kasam to ne so obi da fiase enam to obi twa to ne so nti ene yinhwe ne nti a obi tumi twa to obi so ede nti ena oyesa na se odi e minim se ko be kire mu mo amame ne edi kan no maybe say about e twa to so se no kra eye de bade yo ye de radiase eda ya hwefo nso asemo ade bia beto a mo subscribe e ma ye nyame nhira mo maami ama nso oda dwumedi anu di eni nyame nhira kofa baaye so yesre obo ade na nhira ya ka se entwanto so ye den a se o kasama to obi so na sem ni nim okay etietia eno ani entwanto so ne ye hwa entwanto so eni adansi kru mu ye ase na so ne ye kakra edemu ade na be ma obi atwa asama to obi so 1 ebi anipa no mani bre no 2 owo bibia adekode no me pese benya na nyame na me wono no wo 3 ebi anipa no chese ne hu ya meshi keke obi hutini obi ya shikeke mere hatred onye ne hwe enu ti no se ba se ade ni ye fitaa ba hu pa de ehye maami amai ye fitaa Mesi da bi mami ama bo e kokko na ehye no e trese be twan try den ato so ana se bia pen bia yira ana bibia yira ye wadru na bibia yira na ye penyi bisa ese mami ama na afa na mami ama nso se me mfaaye e ga mpa so sa wo mfaaye e basa me twan tro ato so okay esoro sa de kodie na yira no wafa mpa na wo mami ama ye bisa na one can okre eno ye so ye de no ntem okay ba wo fa ye na mama no ye den ese wa fa no
me twa trato so masanso dia da sikuru mu so mama yenhye edi nkwa na be ma obi etwa trato obi so e na me chose be ma obi etwa trato so ana se obi twa trato ne yonko so no de edi kan e bia me ne maame amaye namfo mako school chen bebre me ni made chen bebre school kre bikora me kona na me boa ba ye ba brabo mu no brabo apeja wadru ba bia na me susu se nkame necessary me dru okay adate because me hwe me free mu a e bia fie sika wo fie ba maame amachi nye school kra me na me mo aduane di eso na maame amabeda adwuma bia no ye nyere ye course ba ko so wo ti sa na tie dia me ne maame amaye namfo ye be pie adwuma mu nso no maame amabedi bi manim ama me di maame amachi a me pese ka maame mo ba be di machi se na ye ko school na tie no ba ya na ye ru afi se enkra bia ne hyebre obi ane ne dia o kra de bae obi won na hyase ye ba o peja no eye de obi so no na hyase ne de ba be o peja kono na eye nwon sa no bia ne di e bia maame amanka bi o de be no na hyase no bebre ba o ya peja du ba bia ne de no be hyase wo enti esese me pepa bi so se me yese maame ama ada se me yi wo free adwuma ni mu kra anasa wo ba wa be di machi ti dia me ya ne se ye panyi no e bia na mo su kra na adwuma mu o be koy ma me be fiase abe pen ne ma bi dia to so se de ye be ya ye be ji me edi na me maba abehye be bi a wo hye no meti mi edi kan o ma me ama yi kura kita no a ni exam say ye o nya ye ne pedi kura no de ye adwuma no enti sa ma me ama kro ni lectures de die and I am man no sa pass mark no yeah and then the wa bedru be bia wadru the experience for the ma me ama bibi one make it am go school na won tisa wo di me bia na wo na wo ye wo sua wade ne nyame ye wadom na wo twa so hwe de kan and I obenya certificate kita no but because of the person me twa bibi to so me twa trot so nti say na be fiase ti be kan no na boss so age edi when you say na mama amakura no position de kita mama na fata no ti afa no me de ne de me na me de ne me na me chiroye e bia boss be ba mama na asumesi unim so se ko school no di mu ade o so be kan yeah oh no be say we bi kwa no na na boa me yeah a confirm me de o kan ye no enso no na me na o kasa woni o moda teachers na boa wo no na nya no kore ti e be ba ne say ne bi adwuma no kwa won qualify ti ne o se ye de ne be hye ho ti we wa po bi atopanyi ni tirim yeah ti ade ketua bi e besi no e wo se ma di pakro mu se ma me aman se de kita no afọ be fi asese adwuma no modo oso wo mu a na o ka kire nkofo ti se bia moko board meeting kwa na bo safe no ye ji ono tumu sen o se ko ba se boss ka se ni pass masi ni maame ama e na bia asafo maame bempa hwan e na ye fa ni si adwuma na no a esa de ma ya underground ni twa to so bia be dia to usu ntino ye be ka se ni fa asafo maame bempa nye me twa asama to so opposition e free wonza de me pen mensa aka ti won say me catch us say obi ti bi twa asam to obi so because of say time no ade kita no no ope okay enu akeke obi ti bi twa bi ato obi so wa bro time no onye ne hwe yeah ye nyina be di ya dance ye obi wo ma hu no na wa penasem yeah obi wo so onye a wo shu ni me da hu na bra no ye wo shi yeah ti ni pasa no onu ko pie wa adwuma mu a esan say hu ye ne shi keke a oni nyina so obia no obepe ko be fa so be yi wo free na kwa mu because o hu wo yeah eti se bia panyi oda ma no no bi eda adwuma ni bi oti ni fam ye de hyew obetwa ye be obeka so hu sa wo fa yeah because o hu she o se bi hu ye se ni pa na fa abere bia so ye twa samoto so a we be twa to so no eto so because ni pa no be ye no hu susu ni sa okay ti afa no eto so se eh me kan ni pa ni pa bia wo chi ni di wadanfo ni pa so we se pa enya mia oseme so obo bi hu se wo fa ono na ekoba obi wo hu bia beji edi yeah because I told so and what drew to be church mu yi ti e be ba ne se ye be hwehwa de no so ye hu se ye fiase ye do be ko
na wa free na kwan mu ma de ope no ne inside aka ya wo bi susu a ti se de me ka se eni bre ema obi nso timi etwa drot obi so no na ni bre wo keke wa de ekita no pese obi na nke kura sa de o hwe wo nke nzew ti sa na tie de a me ka bibi to maame amaso sa me ka bibi to maame amaso ni pa beji edi ya jidi nso a eti obo no anamfofo omo wo ebi omo ye namfo to school na danfo boyfriend onibi o ti bi twa something na danfo ne so wo be wono na danfo no boy no e wo ho na se bia na danfo ni kunu na wa je no e bia all night no mo kwa na sorry no mo kwa na adwuma o ti bi ka se maame ama ne boss hyehyɛ ho mi ke se bia boss pe wasem ti bibi kura wo kofie kura no bibi chi boss adwen a o frɛ bisa o adwuma mu no sabre no abo sapo na to be ma ni tirim okay oba so ti bi bo to ne yonko ba tirimu e wa na ware ho okay ba oba ma so ti bi bo to na danfo be ma egiri tirimu okay it is one no wa frɛ ti be ma no anya adwen ne dada se yesi ma bia ma ne boss twempana eti e bia na jokro na boss eti e bia program mu ye boss akai topic bi ti e bia oh when ma me frɛ ma me ka che no ncho na me refi ofre woni kunsa ha see e kan e bia wa ya ka che the topic bi aba boss se ma me ma ye nko na ma usa story bo ye ko fa story bi wa na wa ka che be ma no na bia ukunu atetewo a obi be usa woni boss nso na pepepe na afa ke wadanfo ne kan ye no abamu ampase woni boss so yakotum so samo na manajo ma me ma ubeji wa no bia ye yi because boss afra manajo ato aso mienu miensa adenti because of say the kita anu a ope ene de wanya no na ni bri wunti o so oye no no ba be hye wo so mami yes yen hwe asori fie ye Christopher yi asori fie njato so wo njato so papa sa o dia me do bedi kan akọ Bible because asori dey dey ko hye wo nyame fie sie ye Bible na enti dey ko hye na yesu shobi ti say Naaman any Haman wo njato so njato ne so minim say ye dey ekwawie be wo dey njato so no wo njato ni paso a eye she asemo ko kato papa ne so say she onu momu anu wa ye ohene ne papa no he ma ko twa ntoto de mi as Naaman so say she papa we say wo omu o se mra na wa hyehye no de woni so wa bra on cancer efi se no emredu so de ne pese o hye de ni monyam nti o hye body kai ni monyam nti na o se Naaman epe bibi e de to ne so to e no so hwe o se emre bo bi ye mi adoye bo bi ye mi papa bi ti se papa o se be hwehwe no mi kai so no na onim se body kai na ye ti ko be fa so a on person benya because on say ono na se no fata no me chirawo se na me fie nyine wo ho asofuo mu e wo ho sa sorry asofuo do so wo ho a obi abese sofo panyi pa na sem eto be kiso so be obeka ne yonko hu asem a enim sofo panyi pa na sem what you say sana Naaman de Mordecai se wo die ni mo no okade to ne so ta fe du ba bi ne kwa no na e wo se braba se eku Mordecai na sefuo nyina eti maami nyame fie wo e wo nyame fie se de mike e bia ye wo kwa mu eti ni si kwali da bia bi bu obo ne homode wo se kwali da ne ye fine otimi ko wo nipa ne hu e ko kasa to ne so ne bia kwali da yi na firi ho obeti ba ko kasa bia kwali da kwa ne nipa so mesi e hyehye ho na bia ya kasa ne kwali da ya bo wase anase bia ebe kura na role a ye di ma nipa ni play no e wo so no mu na fe ye di be ma no ti nyame fie e wo papa dickness mu e wo elders mu e wo obetwa samato ne yonko so se de be ye ono no obenya nim ye be penasa aso mama fo mu so sa aso mama mu so tinisi titu sa sorry a asofo odoso ne ye sofo panyi ase de ya ye wo ye first lady ye sofo panyi yire ti ye nyina so ba pese e be ma sofo panyi yira pa yasa eti de se ye kikan e bia sa bebe na sofo mama panyi ne pa masamo pa se se bia wo
o ya se obeka bibia to me so a me masofo panyi eyere bepa wo asam agya me kan ebia bibia sime ne mama nam yakọ ena me bebo ma ne menso madam for ne o te bia o yakọ ya die se ne si e kire madwen na esan se wo peni mu ho ntino de me meka no nka the same thing o beko mama aya hwe sofo ma me yiye pa o na ne ko ye no si mu ko ye didi ana udidi o fun aduane sei enye sa na wo se sa na me ka kire wo de ya enye na wo kan enye ntwa so na mo musa man kan sa na wo kan de wo twa sam ato me so if you not say me open position no me hwe dia waka bebra obi wa ni monyam a ono painti ana wo ko say ni nua dia ma obi se ne be ya obenya sa position no ana yedi ye be susu different afa sa bia ni pass mesi we say not ye e bi kra na woni mo hwe ana enye sa na ma me sa na tie okay eye ne ma bi no so bi twa sama to bi so a nipa na wo twa no o wo bi a o expect say ne nsabeka one so ko twa sam to so a nipa no ko ka kire no e be wo so ni papa afen so no obenya bibi obe benefit bibi wo okay baby e de wu kura wo no me be ka to so a wo be free ho na me ma ba benya ti benya bibi e na masan so nya nim na do ba no hwe so obi wo kura nye so benya bibi che se tan ya no town say e bi okoka ma asem kura wo nya hwe fi ho but okoka ma ni pe wu se wo nye se no na me cho say o tan die ne die o tan wo ne die enye de o painti no okoye de okoye o o tan wo keke a oni nyina so bia enti se obese wo eno de hia no ena pepi no se obi hu daache no wa ani a otini yesa otini ka bibi to se bia fiase kora de okobie ye beba ho djumedie no ayede obi twanto ato so da wi nwa no bia wetimi ayi wo nwa no ye go kan bi to wo so e ma che so ya ma kwan kra mo wan kirem ene djumedie so ye de papa ye twa ye hu simaja agbafo krato ye ba ye beto aso sesi a nyina akwa babiom e de ba da chinti djumedie so safi na wa join ye na ye kasa afa ye ntwato so ho e bia na obi atwantro bi ato so yi wa no bia eyi enet of mama vida e be kirekire mu ama wahu empo se wo hye se wo kwa koku hu na me ntwato so bia ene asana djumedie ye be kwa wie ye no wo be sua bibi mame ye nhwe ye ka ntwato so ya ka bebre ye nhwe obi a ye twa ntwato ne so ejina sani panu ko fem yo me das won se etwa nipa to asam to obi so a ma me nipa no ku okra oku sunsuma ti umu okay die bi kare etwa to so ye fo bi ti se Potiphar yere eni Joseph etwa to so de obi ko wie fiase obu wo ko fiase no na bra boye okodu fiase no okojo eni gang bi wo twa to so twa to le so ma nipa na bra bo ase ba wo so wo twa to le so no wo se wo wa no yie da ache e ma nyame okay ye Joseph wo be ka se de Joseph for the airport de so no de si ni yie Joseph ye special case obi e twa to so aye kan so obi pe obi growth bi twa sam to le so e bia oba bi pe be ma bi no akoye de obeye bia na be ma na ampe no o ti bi twa to le so ne me ada we raping me son of baby bi so po baby no ba ne mpenu a o ti ko ka something so say obayi asaudusu me e mo ko ti bi ko wie de fiase se de ye kan we raping me e ba ba fie be nkwala mu enkwa mu nam no wayi ne ma me be bisa no se nyame ya no de ahye ni paso masi e bi ni paso so ya bo frot yo mo nchen ne ma me so ba ji yedi the moment abaye sa no woku ni panikra woku ni sunsu wo ba ne ndi ne wo pie mu da hwe ne ye keka bebrebe yi waka asema to hwe na koto afiase ma me hwe ni pa be tia samo no ansa na be ko afiase e be tru so obeba no nye ni pa hu na ni kwase ni nyina e na be wo ho at that time a ne ho be sai wo manim ni ti be sai wo manim wo twa asem to bi so ti se wo tutu akokọ ho ntakra
and from the back of the quenchra. So, because I feel was a no aboa. Mamma, a crabby no benya, the back the doors. Sabren was saying the panel. What many panel, they cry a crown a journey free no. And John to sweat me will be woo. Or what my trust to so, or go with fiasse. Would the park, yes, I can who said, come a bet show. Would now who need that. Then Yankopon so Ubenya Wakatia. Obey me trust some two bis will be sent work on food. No, obey me trust some two be so, not a 1 year a good. Obey me trust some two be so, then the Padre Jumano cry, that free inside. Now, mamma, the officer with your way, won't bet all. Ubenya sits a mojo, and that dear Ubenya never would dachi binti. Dachi binti. Sensu sasono e beti nya ye wa want to so because ni panwa o hye no no obeka bibi to wan hwe ye beti wo busu achi afobon se wo busu no wo anya wo so a o ma o chile bi na ba bi hye no akonfo wo te ase obeka ka wo chi no na boni bi a wo ye wo bi mre bi atwam ya ya boni sisa se Christopher na so ye kai se e mo so twe ne de ma me wo ye dem sabeka Yammy the better, Passo Chiano, Upua. What's in Yanni every one that? Because one child and Trotomeso, every other 14 years. Would you rape at Tomeso? I may have the Bianco to be at 20 years, meditated for years. I'm about to be Bessas here. Oh, really, yo, Mammy, oh, cool me, oh, Sammy that. They told her about Baba this year. Because I said I remember my Shabran, I said, maybe I told my dear. And you're not the coast school now, as some told me so. No, my code 34 years. I feel I started class 1. I feel I remember daycare. And I feel I maybe twice or DHS. What's my life? What's my bravo? What could we soon? And could we do benam so be yet as you woo? And did you dear? I didn't me a passa ever so me. And this are me to me see me so be him. And he jumped to swat the wood tea problem. Yeah, that's almost says to be beer. Bompa yese rade eba efri wo so because what starting we obi a won kan okore ahon ya wo wafa enibiri wo wafa fiase bo rade paye na onyi sa su ni fru mu consent sa esusu so de bi pa na bi nie bi a wo bia wani nso onyi obi de no na wo pe wo mu sa su ni bi starting eba wa bra bo mu a fiase bo ho paye yie pa bi a wani bi Debi awani brobi, dia wosa obi, wo bi awani nso. Debi awunya na wuni upoti so obi, enye. Enye kwa because ti wo twa some ato yoko so a, wo se enye, eni se wo fa se kan ya wo obi, eye pe. Because obi asam o ka che obi, enne o twa to ne so wonya akoma yare de besi ne. Ti se ni pa no wonya akoma yare o fa nu no. Oni de wo wu ma me so so ebe ne dante. Wakunu ewie Joseph bia ya na ye kai Potiphar ye Joseph okoda fiase hwebra okobra we fiase e wo musa wie ye no nyema besesan because na no ye nyame ase hwebra obra ye e we fiase e di se wo twa asama to yokoso ama na kobra hwe ni yie efisa wo mfa wo ho eni mama ye nhwe enipa ya obi beka obi nwasem ya kire wo yenso yenhwe from so bia ye se obi beka obi wansam ya de kire wo se ya sorry mo se ya adwuma mu e die ne wo se sa ye nipa na obi abeka bia woni masemese se no te it is obi fa kire beka na asem kire wa e die na ye ma ye tosia ye timi gidi na ye buaten at once den ne wo se nipa ye hwe wo sa de no yo me da se bi o hwe wo se obi ka asem kire oprekope eye nyankopon se nyame hu ti wo mu a any the spirit of discernment hu mu a obi ka asam kire wo a prekope no obo sa de no e ma wo twen obi a otia sem na ote the prekope on take action no se ni pa ne depend how much nyame a wonim any nyame asem a wo ti akoma ni mu because asem bi be ba ya na ye ya ti se nyame so ti wo mu na so ni hu mu a me kan ya ma mo beteki obetu na mo prekope because at time as abre ne beba no so na ye mre bia wa ho ye ya mre bi eye sa time no tade ne beba pe ne beba be hia
ti se nyame nka wo ho obechie di prekope enipa sesa ebia mame me yampa se mame ma bi nimu se wo ye ba bia mre bia ba me ne muntem ate kakra ebia wasesa minim but ankani pa bia de obi be ka asam kire wa for wani to form na for wani hwe me emblemu obi oti asam ofiti prekope etu ahwana mo fi se bible say nipa de ye hwe de tie ni wa e Awurade pe na hwa ko tie be hwe ya de be hu bia na etu ahwana mo de be hu ne pushi ye what you say eti no se asam go so yesua ne be yi topic ya ye treaty afọ obi tie obewu sa me tie asam a se sa me to me bo yesa me tie asam na me fiti prekope na be tu ahwana mo ti se sa de be boa ye ya obi ka bibi cho fo obi mu kura no a se sa wo to bo ansa to ka prophets be bia me de o se yenye dintie na yenye nya emu asam no se wo ye dintie na sa yenya epu asam a afe no awieye no wo ti asam tenene e ti asam krojen pasa wa nye dintie obi wo no asam no wo ka che ne kwa no start kura art dada ete ne sese ye sire Awurade no ma ye bisa hye so no ene sa botre no so bi ka asama kire wa wo de mana no nyina nsi so yo bi a ye good wo sa de no a se nipa no ka asama o start ko wo be opese nsi ti ade nyame ye be sire no be boa ye e wo sa de ma no ma me ya asama we di etwa to empanyimfu adeda positions ano aya ya nkofo ko complaini obi wasam ede ma wo se dia wo kan edu mre bia obi wo beti asam na fa ho but onu so obo mbisa eye penyimfo bebrede da ebi ejuma sorry mo o mbisa o but na waji asam na obi be kan e kire no edi eno so kan wasam ye mre ne ya ye eno no de be kan wo ho ne se eye enya de papa ye wrong so beti asam a wo ye obi wo no ma obisa o ono so a onfa enhye ni mu a ebia hu obeba bibia kososa se wate bibi but as a good leader o kandini papa bia o ti asem na se wo misampo a wo so for wani to form wan kasa wo so hwehwemu for ti form so asem wani pe kan ye etisa ana entisa bo bi won mo ti asem no a na otu ana mo wo yesa be fum so bebre wow ba penyi de tina ye wakankasa bi se openyi due mate ade no bete ba be ho sa won teye so wow because so mami de bia sa na we de nature yeah dey mate yeah and ye kan mante ne mesue bibi what mate okay because so yes what they abetu na mo okay mate ba mente minti ye ninti no me so me be ye din aye me underground investigation na ma hu say ade no sa na tie to lead the peer wo tie ye so person you good leader we ye leader papa wo tie 72 na mo prekope train na also for we need to form who said they be hu ye no e te sa set sa so a nipa no frɛ no okay e bia wo reason tia o ye ye no okay you fit prekope se o tra wo the reason na to aso mu a kitu entoso mu a as anytime we leader no who was so bet net na ye okay ti fredi pa no tretene no wo de to he ye wa fan to 20 na ye say ba sa wo ti ya pe na to one na na te say wo dey good leader so mami ye mre no aye bi nkomo no so aye me de we dey fa last word because e bi mu anya sa problem no obu anano entro ko a oye na bi se de bi otwa amani nua consortium ene fa wasem otwa to masem otwa to America se so hwe edwumadie ya mesro pass utwa asem to obi so a ubenya so aketua ubenya so asotwe obu ono mu obia ne se ne ti ode nam hwemodika asem amekan yi edru ba bi no nema edua odi si wo se kaye se modika wo so no ewie yo no na busua e na ye se wo mo wo so obu ono utwa asem to ne so a wunya no totroto enfani etu yo bi asa suniti umu enne no ho na sra bone fache so wa ye bi udi bi ato obi so aba nipa ne da fiase akona koka no kure kosre nipa no bone fache na mo bi e usa sama ho kan ye no enye sa na tie enye no kure wo da sama to bi so ma na wari egu a kona ko pachew ye se susu aso a eba no
enye susuaso keto enye de ebeya de awani ebeka ebia na wonim ena ye kan ye wati adwumadie se wate de a ko na ko sawa no na ko yu firi mu na ko se nipa ne bone fache efise wunya wo eni totroto da law of karma ebecho me jiri se wa ye nsrepi ene dwumedia na se ene ya asema ye discuss ye no e ya asema emu odrupa bedre de fiase na mentwa to so nti obi a wawe egu na mentwa to so nti obi kura che se wa sene ho ahoma ne kon wa sene ho akonfo se kan se ena mentwa to so nti uyi obi a wote sa de bia wo pani monyam afri ni panchen eni ti wo kose wu nua se ne be ya wo beteki ni de bere enye be yie nkwani se onipa wutu akoso enuma kitinkiti etumi ya mebeda ni be yie etina umkoso onipa weni brade bia no wo beda ni be yifuo susu se wu nua ene na wo se na nya position ene na wo se no enye ni monyam ene na wo ka no wasem ne nipa nyina ewu se nipa we wonye ebia wan ka ne se de ete ne mo wo ka ne foforo na nipa ni so enya akwanya enyi ne ho ano wo ye nipa wo te sa ene ma programming ensesa wo na hwe wa akwanya sa se dachi bi ade bia wo ye ne no wo betua soka ene dachi ntiju medie aye de beso mo ha ne ye de besi so fu mami rider bemba ene ne ye ne no etwetwe enkomo mami nyame ehira wo si eto ye nsafra wo aba abere ni abere nyina wo ma ye programming eye ehira mi amedi djumedie no ho chia menso medi ni mami amedu bia wo betimi afra me enfifi mu hima sa na me da me queue na se Henry Cynthia so mo chinchi me fidie me ye di djumedie no ebre mo mo hye nso mo nkoso ana mo hye emayen nyame ehira mo Diaper Gallery your baby's comfort madam asese de bia mo so masene mami tumi di da chiti djumedie ebre ma hwefo nyina nyame ehira mo ye woni da sene ye besa ne mo ahia bye bye.